Kada se pred našim očima svake večeri lome koplja i sabiraju računi o tome kuda ide ovaj svet, malo ko sme naglas da postavljeno glavno pitanje šta se to iza brda valja i kakva se čelična pesnica sprema za 2027. godinu, o kojoj se u kuloarima sve glasnije šuška, a zvaničnici tek ovlaš nagoveštavaju. I tu dolazimo do ključne stvari, jer dok zapadni mediji i domaći analitičari vagaju svaku reč državnog vrha, naša vojska ne sedi skrštenih ruku, već se pred očima javnosti odvija potpuno preoblikovanje odbrambenog sistema. Slušajte ovo, jer prema navodima medija, Beograd itekako ozbiljno meri korake, pa se tako širom specijalizovanih portala poput američkog Military Watch magazina navodi da bi uvođenje kineskog PVO sistema dugog dometa HQ-9 moglo u potpunosti da promeni ravnotežu na Balkanu i Srbiji, obezbedi jedan od najmoćnijih štitova u ovom delu Evrope. A ako su ovi navodi tačni, a kako se navodi u izveštajima, domet ovog sistema procenjuje se na neverovatnih 300 km, čime se ozbiljno parira američkom Patriotu ili francuskom SAMT-NG sistemu. Naravno, zvanično sve to još uvijek čeka se konačna potvrda, ali da se nešto veliko kuva potvrđuju reči predsjednika Aleksandra Vučića sa nedavnog prikaza na poligonu Pasuljanske livade, gdje je jasno poručeno da se Srbija priprema isključivo da brani svoje nebo, dok strani mediji poput bugarskog portala BG-NS prenose da zvanični Peking i dalje ostaje najveći snabdevač ovdašnjih oružanih snaga, bez obzira na oštra upozorenja koja stižu iz Brisela i Vašingtona. Dalje, u čitavu jednačinu uključuju se i drugi igrači, pa tako valja pomenuti izjavu češkog premijera Andreja Babiša, koji se nedavno otvoreno pohvalio uspešnom prodajom oružja i posjeti regionu, naglašavajući da se ozbiljni poslovi sklapaju na relaciji sa Srbijom, dok istovremeno poziva svoje građane da posjete predstojeći Expo 2027, koji se uveliko gradi uz višemilionske investicije. I baš tu nastaje problem, ili bolje rečeno, tačka u kojoj se prelamaju svi geopolitički interesi, jer dok politički analitičar Boško Jakšić tvrdi da ovakvi potezi i nabavke šalju izuzetno snažnu političku poruku u vremenu kada Zapad od Beograda očekuje potpuno usklađivanje, sa druge strane imamo jasan stav domaćih vlasti da je država vojno neutralna, da sama čuva svoju teritoriju i da se uzda u sopstvene snage. Međutim, kada pogledamo kako se danas kupuju eskadrile poput francuskih Rafala, modernizuju domaći Orlovi i nabavljaju napredne bespilotne letelice, nemoguće oteti se utisku da ova priča ima svoje duboke korijene u prošlosti, jer istorija nas uči da je muka sa naoružavanjem ovog naroda ista vekovima unazad. Tamo krajem 19. veka, kada je Kraljevina Srbija grcala pod finansijskim pritiscima i kada su je vrata evropskih tržnica bila zatvorena, situacija je bila zapanjujuće slična današnjoj. Kako se navodi u istorijskim spisima i izveštajima, kada je tadašnja vojska pokušala da se modernizuje i nabavi prve moderne brzometne puške sa 5 metaka, mala balkanska država našla se u čudu pred zatvorenim vratima velikih sila. Svojedobno su se srpski državnici poput Nikole Pašića mučili sa diplomatijom i kucali na vrata carske Rusije, tražeći pomoć i podršku u trenucima kada su Austro-Ugarska i Osmansko carstvo već uveliko opremale svoje trupe, dok su austro-ugarske vlasti iz godine u godinu zatvarale granice i gušile srpski izvoz, ne bili slomile ekonomsku kičmu zemlje. I u tom trenutku postavlja se pitanje, zar se kroz vekove zapravo išta promenilo? Tada je prema dostupnim informacijama ruski car Aleksandar III pokušao da izađe u susret slanjem prvih uzoraka pušaka i posredovanjem kod francuskih fabrika, ali su nestabilne vlade, političke spletke i stalne prijetnje iz Beča i Berlina činile svoje, pa se na kraju moralo ići težim putem preko nemačkih i austrijskih kredita. Danas naravno živimo u nekom sasvim drugom vremenu, ali duh balansiranja između istoka i zapada, pritisci velikih centara moći
i grčevita borba za svaki pedalj bezbednosti ostali su potpuno isti. Istraživačica Siprija Katarina Đokić s pravom napominje da ovdašnja strategija odražava oslanjanje na pristupačnija rješenja i kompatibilnost sa sistemima iz ranih perioda, dok se sa zapada i dalje mrko gleda na svaku novu isporuku sa istoka. I zato, kada se sve ovo stavi na papir i kada se spoji prošlost u kojoj se jedva preživljavalo sa puškom na ramenu i sadašnjica u kojoj se najavljuju moderni PVO sistemi i vojna industrija koja ubrzano staje na noge, ostaje da vidimo šta nam to tačno donosi ta famozna 2027. godina. Dragi gledaoci, ali ovdje priča nestaje, jer kada govorimo o tome kako se ratovanje promenilo iz korena, pazite sad ovo, dok su se nekada vodile rovovske bitke sa teškim čeličnim grdosijama i artiljerijom koja je jedva dobacivala nekoliko kilometara, danas na nebu i na frontovima širom sveta dominiraju mali FPV dronovi i sistemi lutajuće municije koji kroje kapu i lome strategije moćnih armija. Zbog toga je, prema navodima domaćih medija, naša namenska industrija morala hitno da se menja, pa se već uveliko radi na domaćoj proizvodnji i sklapanju naprednih izraelskih i kineskih rješenja, jer ko danas ne prati korak sa bespilotnom revolucijom, unaprijed je osuđen na propast. I tu dolazimo do ključne stvari, jer čitava ova modernizacija nije samo pitanje suvog gvožđa i cevi, već se nalazi u direktnoj sprezi sa onim što nam donosi ubrzani razvoj i predstojeći Expo 2027. godine, koji se uveliko gradi uz višemilionske investicije. Kako rekosmo, regionalni zapadni mediji sve glasnije analiziraju kako se ove gigantske investicije i jačanje armije posmatraju iz Brisela i Vašingtona, često kroz optiku toga da ovakav ekonomski vojni uzlet predstavlja ozbiljnu ravnotežu na osjetljivom balkanskom tlu. Sa jedne strane, češki premijer Andrej Babiš otvoreno hvali poslovne uspjehe i poziva Europljane da vide čudo u Beogradu, dok sa druge strane politički analitičari upozoravaju da svaki novi ugovor o naoružavanju šalje oštru političku poruku u trenutku kada Zapad od Srbije očekuje potpuno usklađivanje spoljne politike. Ali pazite sad, dok se na političkoj šahovnici vuku oštri potezi, u kabinama i na pistama odigrava se verovatno najveća revolucija u novijoj istoriji našeg vazduhoplovstva. Prelazak sa klasičnih sovjetskih mašina na moderne zapadne zveri poput višenamenskih borbenih aviona Rafal zahteva potpuno novu generaciju ljudi. Kako se navodi u vojnim izveštajima, na Vojnoj akademiji se danas traži mesto više. Grupe kadeta na pilotskom smjeru su dvostruko brojnije nego ranije, a primanja i uslovi su podignuti na nivo koji mladima omogućava perspektivnu karijeru. Ipak, iskusni oficiri naglašavaju da nijedna letjelica ne vrebi sama za sebe. Od poručnika koji održavaju radarski sistem sa dometom do 100 km, pa do pilota koji sada imaju znatno više sati naleta, jasno je da nam ljudi i tehnička pamet vrede više nego sama čelična krila. I kada sve ovo spojimo, nemoguće oteti se utisku da ova naša stalna borba za bezbednost vuče duboke korene iz prošlosti, jer istorija nas uči da je muka sa nabavkom oružja za ovaj narod uvijek bila ista. Svojedobno, tamo krajem 19. veka, Kraljevina Srbija se nalazila u identičnom procepu kada je očajnički pokušavala da zameni zastarele jednometne puške Mauser Koka modernim naoružanjem. Kako svedoče istorijski spisi, tadašnji predsjednik vlade Nikola Pašić morao je da vodi iscrpljujuću diplomatsku borbu, kucajući na vrata carske Rusije. Zato, kada danas pogledamo satelitski navođene bombe dometa do 80 km, moćne PVO sisteme i planove koji se pletu oko 2027. godine, vidimo da se suštinski malo toga promenilo. Tehnologija je napredovala od konjice i crnog baruta do digitalnih radara i dronova, ali potreba da se na vetrometini sačuva sopstvena zemlja ostala je potpuno ista. Kakve li se tek odluke donosi iza zatvorenih vrata dok se velika bina za 2027. godinu priprema i da li je ovaj pojačani tempo jedini štit u novom hladnom ratu? Narode moj dobri,
Da sednemo malo ovdje i da porazgovaramo ljudski, u glavu, bez rukavica i bez onih praznih priča što nam ih serviraju sa malih ekrana. Gledam ove dane šta se radi, kakve se vesti redom nižu, pa se čovjek zapita kuda ovo sve ide i šta se to iza brda valja. Svi bruje o tome kako se naša vojska oprema, kako stiže novo naoružanje, kako se broje cevi, avioni, radari i moćni PVO sistemi. I tu se odmah naš narod deli na dve strane, što je normalno. Jedni kažu, krajnje je vreme, gazi nas ko stigne, moraš da imaš zube ako misliš da opstaneš na ovoj vetrometini. Drugi se opet hvataju za glavu i pitaju, ljudi, po aždahu mi kupujemo, narod plaća silne milione, a odakle nam? Šta će nam to u sred ove skupoće i belaja? Pa hajde da budemo pošteni i da vidimo šta je istina. Da li je ovo pametan potez Srbije? Gledajte, u ovom ludom svetu, gde svako svakome radi o glavi i gde jači tlači, slaba država nema šta da traži. Istorija nas je davno naučila, još tamo ono nesrećno vreme kada se muka mučila na svaku pušku i kada nam je tuđa ruka krojila kapu, da onaj ko nema svoju vojsku i svoje oružje, taj nema ni svoju kuću, ni svoju slobodu, ni svoju reč. Lako je tuđoj ruci mlatiti po tuđoj ledini kada nema ko da uzvrati, ali sa druge strane, tačno je to da sve to košta, da se troši narodni dinar i da nam trebaju i škole, i bolnice, i normalne plate, da ovaj narod ne beži glavom bez obzira preko granice. Balansirati na toj tankoj žici, to je umeće koje retkima polazi za rukom. A šta nam tek donosi ta famozna 2027. godina? O tome se tek šuška na sve strane. Svi govore o tom Expo-u, grade se pruge, stadioni, niču čitavi novi gradovi tamo preko Surčina. Sećaju se ljudi velikih investicija, ali se istovremeno priprema i onaj krupan korak u vojnom smislu, od popunjavanja redova do novih eskadrila koje treba da slete na naše piste. Ta 2027. godina nam se nametnula kao neka sudbinska prekretnica, godina u kojoj ćemo ili pokazati da možemo sami da stojimo na svojim nogama ili ćemo pući pod pritiscima sa svih strana. Zapad mrko gleda svaku našu nabavku sa istoka, Brisel preti, Washington meri svaki korak, a mi sedimo ovdje na raskrsnici i biramo svoj put. Ali bre ljudi moji, nije sve u puškama i tenkovima. Pitam se ja, a pitate se i vi, šta ćemo sa našim običnim, svakodnevnim životom? Šta ćemo sa našim selima koja se gase? Sa malim čovekom koji jedva spaja kraj sa krajem? Sa penzijama koje pojede inflacija dok se mi ovdje bavimo visokom geopolitikom? Lako je politiku voditi iz fotelje, ali u opustilim kućama širom naše zemlje nema ko više ni da raduje se ni da tuguje. To su stvari o kojima moramo da govorimo glasno, bez straha i bez uvijanja. Zato vas pitam, i tu mi nemojte ćutati, šta vi mislite u glavi? Da li ovo stalno naoružavanje naš jedini štit u ovom ludilu? Ili samo bacanje prašine u oči dok nam se država prazni? Da li jedva čekate 2027. godinu da vidite taj napredak ili strahujete šta nam donosi sutra? Razmislite dobro o svem ovome, pa mi dole lepo u komentarima napišite šta vam je na duši i šta vi mislite. Nemojte da se suzdržavate, pišite slobodno. Hvala vam što ste bili tu, što ste oslušali ovu našu veliku priču do kraja. Budite mi pozdravljeni, čuvajte se i vidimo se vrlo uskoro u novom videu. Prijatno!